प्रणाम दुख समानस्तं नमामि हरि परम। সেই পরমেশ্বর ভগবান যদি কেহি ভক্তি ভাবে প্রণাম করিবে তাহলে তার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে। এ ভাগবত শেষ শ্লোকের শেষ পঙ্ক্তিরে এইপরি সিদ্ধান্ত প্রকট করা যাচ্ছে। রাবণଙ୍କ দ্বারা পদাঘাত প্রাপ্ত হয়ে বিভীষণ আসি কেবল ভগবান রামচন্দ্র কেবল প্রণাম করছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভগবান রামচন্দ্র বিভীষণকে কেউ কথার সম্বোধন করলে হে লঙ্কেশ। সেতবে তো লঙ্কেশ্বর রাবণ ছিলেন, কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ রামচন্দ্র বিভীষণকে সম্বোধন করলে যেহেতু সে আজই আসি রামচন্দ্রকে শরণাপন্ন হয়ে রামচন্দ্রকে প্রণাম করছেন, তেণু ଆଉ ରାବଣ ଆଉ ଲଙ୍କେଶ ହିସାବରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠାରୁ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କେଶ ନାମରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେକ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଠିଲେ, हे प्रभु ए पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ है नहीं, ଆପଣ କେମିତି ଏହାକୁ ଲଙ୍କେଶ ହିସାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ? ଯୁଦ୍ଧ କଣ ହବ ନା ହବ ୟାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ହରିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ? ସେ ତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ହରିଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେ ପାଟିରୁ ବାହାରି କରିଛି ଲଙ୍କେଶ, ୟାକୁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ବନେଇଦେବି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଲଙ୍କେଶ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲଙ୍କେଶ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରି। ଆଉ ସେଇ ଲଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ରାବଣ 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବା ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କୁବେର, ଯିଏକି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଙ୍କାରେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଲଙ୍କାରେ ରାଜା ଥିଲେ, ତା ହାତରୁ ସେ ଲଙ୍କା ନିଜର ଅଧିକାର ନେଇ ଆସିଲେ। ଏତେ କିଛି କରି କେତେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଏହିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଓ କାଟିକିରି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏହିପରି ସେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଇଥିଲା। ବିଭୀଷଣ ରାବଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦାଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କେବଳ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ରାଜା ବନେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ଈଶ୍ୱର, ଲଙ୍କାର ରାଜା, ଲଙ୍କେଶ ନାମରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଣାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତେଣୁ ଦାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟେ ଦାନା ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଧାନରୁ ଗୋଟେ ଧାନରୁ ଗଛରୁ କେତେ ଧାନ ହେବ? ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିରୁ କେତେ ଗଛ ହେବ ଯେ କେତେ ଆମ୍ବ ହେବ? ସେହିପରି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଶତ ଶତ ଗୁଣ ଅଧିକ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ
प्रदान करबे। या होचे ट्रिक मनुष्य देह प्राप्त है ये कहा को दान करवा हबो ये ट्रिक शिखिवा को हेबो। आमे भगवान के जे टिके दान करवा तार अशेष गुण रही जेमिति विप्र सुदामा सुदामांकर कथा समस्त जानी भगवान कृष्ण को गोटे मुष्टि चूड़ा तथापि से देव न भगवान जबरदस्त पाखर कड़िकी ने पार्टी पकाइबा जोगु ता परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण सुदामा को कौन देले प्रतिदान स्वरूप द्वितीय द्वारका नगरी तंक बनाई देले। हूँ भगवान को दानर महात्मा। तो से भगवान को जदि आमे भक्ति भर प्रणाम करिबा ताहले से प्रणाम रे केते महिमा। तो एठार कुंती देवी से सेतेबेले द्रौपदी और पंच पांडव मान सह भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ी यहीपरि कहते हे प्रभु आपनकर विषय ज्ञान लाभ करवा मो पर एक नारी के पक्षर बहुत दुष्कर और आपन को चरण भक्ति करवा मु असमर्थ। तेन कुंती कौन करले मु केवल आपन को भक्ति भरे प्रणाम मु आपन को प्रणाम करुछि। से प्रणाम को एटा कहा जाउछि कुंतींकर स्तुति। कुंती प्रणाम सूत्र जो सब कथा कहिथिले ता व्यासदेव भागवत प्रथमे ए कुंतींकर प्रणाम जाको कुंतींकर स्तुति कहा जाउछि एठारे देइछन्ति। कहीं ये आम मन को अनुसरण करवा उचित। ये भगवान कर जिते सब स्त्री पार्षद मान अच्छा स्त्री पार्षद मान तो मध्य कुंती देवहती देवकी और गोपी मान ये मान सब अच्छा नागपत्नी मान ये सब कृष्णकर स्त्री पार्षद। स्त्री पार्षद मान मध्य कुंतींकर शिक्षा कुंतींकर स्तुति एत सब शिक्षणीय विषय रही जा हमारे जीवन रे बहुत काम लगे। आम जदि से कुंती स्तुति अनुसरण करी कृष्ण को जदि भक्ति भर प्रणाम करवा ताहले हमर समस्त दुखेर अवसान घटिबो। आम से परम पद श्रीकृष्ण को चरण प्राप्त हो पारिबा जहाँ हूँ जीवन चरम लक्ष्य। तेनी व्यासदेव से कृष्णकर शाक्तावेश अवतार तेनी कुंती स्त्री पार्षद मान मध्य कुंती स्तुति भागवत प्रथम से तेनी से कुंती देवी कहते जे हे प्रभु आपन मो प्रति कृपा करी केते उपकार करिसेंती केते घोर विपद रु पुत्र मानक सह मते रक्षा करिसेंती। एई परि कृपा आपन स्वयं ही आपन को माता देवकी को करि नाहंती। देखते कंपेयर करछंती देवकी होछंती भगवान कर माता किंतु देवकी के प्रति एते कृपा से करि नाहंती। एठार कुंती कहते आपन जेपरि मो प्रति कृपा करछंती आपन कृपा करी माता देवकी को कंसर कारागृह को गृह उद्धार करछंती किंतु देवकी के पुत्र मान को आपन उद्धार करि नाहंती। किंतु आपन मो प्रति कृपा करी मो सहित मोर पुत्र मान समस्त प्रकार विपद रु
सर्वदा रक्षा करछन्ति तेने मो प्रति केते कृपा आपण करछन्ति जो कृपा आपण आपनकर माता देवकी को करे नाहंती